šviesa mus paveikia. But the sun is never affected by the interaction of its light with the earth. Bet saulė niekada The sun is never affected. saulė pati nėra niekada paveikta. So the it says here it's not attached. The sun is not attached. Čia aprašo, kad saulė yra nesusaistyta. So even though it looks like the rays are coming from the water or from the glass, the sun's rays, it looks like it's coming from the water or the glass. Netgi jeigu atrodo, kad saulės spinduliai sklinda nuo vandens ar nuo stiklo. Actually, the source is far away and much greater. Iš tikrųjų, šaltinis viso to yra labai daug toliau ir jis yra daug didesnis. So Krishna talks about in the 10th chapter of Bhagavad Gita what's called Vibhuti Yoga. 10 skyriuje Bhagavad Gitos Krishna kalba apie tai ir tai vadinasi Vibhuti yoga. Yes, Vibhuti means wonderful manifestation. Vibhuti reiškia nuostabus pasireiškimai, nuostabus pasireiškimai. So our senses are constantly seeking to enjoy something that's very wonderful. Taigi mūsų juslės siekia pasitenkinti tuo, kas yra labai nuostabu. We want to experience something that gives us a thrill. Norime pasitenkinti tuo, kas suteikia mums jaudulį. And inspires a sense of wonder, a sense of awe. Suteikia mums tokį susimąstymą, tokį sense of wonder, a sense of amazement. Svajonę nuostabu. Yeah. So then, that's natural. Ir tai yra natūralu. It's natural because the soul is a part of Krishna. Nes siela yra Krishnos dalelė. The soul is the source of our senses. We have spiritual senses too. Mes turime dvasinės juslės taip pat. They're actually material senses are nothing but material senses are spiritual senses which are covered. Ir materialios juslės yra iš tikrųjų dvasinės juslės, kurios yra tik padengtos. Krishnendriya priticha tarabale kama atmendriya priti vancha tara kama nama something. No. Anyway, so Mahaprabhu says that when one desires to serve Krishna's senses, Chaitanya Mahaprabhu sako, kad tas, kuris trokšta tarnauti Krishnos juslėm, then that actually develops his love for Krishna. Tokiu būdu žmogus išilgo meilę Krishnai. And the more one tries to satisfy his own senses, it actually increases his lust. Ir kuo labiau žmogus stengiasi tarnauti savo pačią juslėm, iš tikrųjų jis labiau išsiugdo geismą. So our senses are covered by material desires. Taigi mūsų juslės yra palengvos materialių troškimų. Therefore our experience of reality is very limited. Todėl mūsų realybės patyrimas labai ribotas. We're only experiencing a thin film of what is really there. Mes patiriam tik labai ploną film, a thin layer. Ploną sluoksnį to, kas iš tikrųjų yra. So we think we're enjoying life, but we don't know what enjoyment is. Mes galvojam, kad mėgaujamės pasauliu, bet mes net nesuvokiam, kas yra pasimėgavimas. Krishna is Bhaktaram, he is the supreme enjoyer. Krishna yra Bhaktaram, jis yra aukščiausias besimėgaujantis. That means he's the most expert in knowing how to experience happiness. Tai reiškia, kad jis yra aukščiausias ekspertas suprasti, kaip patirti džiaugsmą. So if you want to be happy, right, you try to associate with people who are happy. Jeigu norite būti laimingas, jūs bendraujate su žmonėm, kurie yra laimingi. When there's like really depressed person and maybe having suicidal thoughts, we don't feel very inspired to spend time with them. Yra žmonių, kurie yra labai depresyvūs ir savižudiški, ir mes suprantam, kad mums nelabai bus smagu su jais leisti laiką. Of course, we might feel like we need to help them. Aišku, mes galime pajausti, kad jiem reikėtų pagalbos. But when we see somebody who's experiencing deep pleasure and happiness within, bet kai mes matome, kas patiria vidinę palaimą, it's natural that we inquire from them, how can I achieve that too? Tai natūraliai mes kreipsime juos ir klausim, kaip man tą patį pasiekti. So Arjuna approached Krishna because Arjuna was anxiety. Taigi Arjuna kreipėsi į Krishną, nes jis buvo sutrikęs.
But Krishna, he never experiences anxiety. Bet Krishna niekad nepatiria nerimo. Actually, Krishna is constantly experiencing transcendental enjoyment. Krishna iš tikrųjų visuomet patiria transcendentinį pasimėgavimą. Because he doesn't become affected by the material energy. Nes jie nepalikia materialią energiją. Okay, so now we've read two examples, the sky and the sun. Taigi, du pavyzdžius perskaitėm apie dangų ir apie saulę. Another example here is a self-realized soul who is completely detached from the material body. Taigi, kitas pavyzdys yra apie save suvokusią sielą, kuris yra visiškai atsiribojęs nuo materialaus kūno. He experiences life just as if he's awakening from a dream. Jis patiria gyvenimą tarsi jis bustų iš sapno. So when a person is waking up from a dream, he is no longer attached to the dream world. Ir kai žmogus bunda iš sapno, jisai nebeprisiriša prie pačio sapno pasaulio. Actually, everyone who we see in the material world, they're all living in a dream. Taigi visi, kuriuos mes sutinkam materialiame pasaulyje, iš tikrųjų jie gyvena sapne. So, but they think this dream is real. Bet jie mano, kad šitas sapnas yra realus. So, they're so convinced that they actually they work very hard to convince others of this. Ir jie tokie įsitikinę, kad jie dirba labai sunkiai tam, kad galėtų kitus to įtikinti. There's a lot of propaganda to make us think that this material world is our real home. Yra labai daug skleidžiama propagandos, kuri aiškina, kad šitas pasaulis yra mūsų tikrieji namai. And they don't rest. They work very hard day and night. Ir jie net nenuilsta, jie dieną naktį taip veikia. Just to make this illusion more strong and more strong. Kad tai padaryti šią iliuziją vis stipresnė ir stipresnė. So the work of the spiritual the work of the Krishna conscious preachers Taigi, Krishna sąmonės pamokslautojų darbas is to very, very boldly and bravely approach such sleeping souls labai drąsiai kreiptis į tokias miegančias sielas and devise a method how to wake them. Ir parekomenduoti jam metodą apie tai, kaip jie galėtų pabusti. There has to be counter propaganda. Turi būti priešinga propaganda. Jiv jago, Gaura Chandra bole. Kota nidra, jao maya, pishachira kole. So, Chaitanya Mahaprabhu began the Sankirtan movement by walking through the towns and villages of Navadvip in Nadia. Taigi Chaitanya Mahaprabhu pradėjo Sankirtanos judėjimą keliaudamas po kaimus nuo Dvipo ir Nadijai. And he would raise his arms and say, "Wake up, you sleeping souls, please wake up." Jisai pakeldavo rankas ir sušaukdavo, kelkitės miegančios sielos, kelkitės. Why are you continuing to sleep in the lap of the witch Maya? Kodėl jūs toliau tęsiat savo miegą Majos glėbyje? So nothing has changed since that time. Ir iš tikrųjų niekas nuo to laiko nepasikeitė. People are even more in deeper sleep. Žmonės dar labiau įmigę. You know, when you get to real deep sleep, there's a phase called REM. Yra tokia gilaus miego fazė, kuri angliškai vadinasi REM. REM. It means rapid eye movement. Tai reiškia šifruojasi labai intensyvus akių judesiai. And that means that the person is really absorbed in the theater of his mind. Ir tai reiškia, kad jis labai stipriai įsijautęs į savo vaizduotės teatrą. And if you wake a person up from deep sleep, it's a big shock. Ir jeigu žmogų pažadinsit iš tokio gilaus miego, jis patiria gilų šoką. They might even get very angry. Jie net gali labai supykti. You know, because it's like falling into a very cold bath or something. Nes tai prilygsta tarsi nerimui į labai šaltą vandenį. So, but a devotee or sadhu, he has expert vision.
Bet atsidavęs arba tauda jis turi labai patyrusį matymą, prityrusį. And it says here that his vision is sharpened by detachment. Ir čia aiškina, kad tas matymas jisai yra subrandintas atsižadėjimo suvokimu. Krishna gives a nice example in Bhagavad Gita about this. Krishna Bhagavad Gita duoda puikų pavyzdį, kalbant apie tai. Where is that? Here it is. Okay. Bhagavad Gita, chapter 15. 15 skyriui. Texts 3 and 4. 3-4 tekstuose. So maybe you can take the Lithuanian, so it's easier to. You don't have to translate it. It's a little bit like the metaphorical language. Yeah, 15:3, 4. We'll read 5 too. The real form. So it's narupa masyahe tato palabhyate nanto nachadir nacha sampratishta ashvatam enam suvirudhamulam asanga shastrena dridhena chitva tataf padam tat parimargitavyam yasmin gata na nivartanti bhuya tam eva chadyam purusham prapadye yataf pravritsi prasrita purani. Translation. Tikrosios šio medžio formas materiame pasaulyje patirti neįmanoma. Niekas nesupranta, kur jis baigėsi ir kur prasideda. Ir kur yra jo pagrindas. Tačiau reikia ryžtingai atsižadėjimo ginklu nukirsti šį giliai įsisaknijusi medį, o po to surasti tą vietą, į kurią patekus niekada negrįžtama. Į ten atsiduoti aukščiausiam Dievo asmenį, tam, iš kurio viskas kilo ir iš kurio visa kas plinta nuo neatmenamų laikų. Next text 5. Translation. Sekantis posmas. Kas atsisakė netikro prestižo, iliuzijos ir netikros draugijos, kas perprato amžinybę ir atsikratė materialių geismų, kas išsivadavo iš laimės ir kančios priešybių ir kas neklystamai žino, kaip atsiduoti aukščiausiam asmeniui, tas pasiekia tą amžinąją karalystę. So Krishna compares detachment to a weapon. Taigi Krishna sulygina atsižadėjimą su ginklu. That means that transcendentalist is like a warrior, like a fighter. Tai reiškia, kad transcendentalistas jisai yra kaip karys. There's an advertisement now in the bus system here in Kaunas. Have you seen it? Ir autobusų stotyse yra tokia reklama. It's like a kid in a boxing ring with his fist like this. Ir ten vaizduojamas vaikas bokso ringe su pastatė savo kumščius. And it says, ruošiame kovotojus. Ir antraštė sako, kad ruošiame kovotojus. And it's an advertisement for Mamų unija. You've heard of that? Ir tai yra reklama Mamų unijai. Yeah, so we should have an advertisement also. Taigi mes turėtume turėti reklamą taip pat. You know, we prepare fighters. Mes ruošiame kovotojus. Yeah, because it's not easy to get out of the material entanglement. Nes iš materialių susaistymų labai sunku ištrūkti. One has to be very brave. Ir žmogus turi būti labai drąsus. And you know, what the weapon of a devotee is not a gun or sword or even his fists. Ir atsidavusio ginklas nėra nėra kardas ar kumščiai. But is, Krishna says, the weapon of detachment. Bet Krishna sako, tai yra atsižadėjimo ginklas. And in order to use the weapon effectively, we have to make sure it's sharp. Ir tam, kad efektyviai naudoti šį ginklą, mes turime išsiaiškinti, turim žinoti, kad jis aštrus. So if you're a chef in the kitchen and your tools get blunt, you know, how are you going to make meal? Taigi, jeigu jūs esat virtuvės šefas ir jūsų peiliai atbukę, kaip jūs gerai paruošite. Right, so you have to continually sharpen it so that you can continue your work. Jūs turite nuolatos jos galakti, kad tęstumėt savo veiklą. So this morning program is actually a wonderful gift of Srila Prabhupada. Taigi ši rytinė programa iš tikrųjų yra nuostabi Srila Prabhupados dovana. Because it is meant to sharpen our consciousness and help us become more determined and focused. Nes jis skirta suaštinti mūsų sąmonę ir tapti dar labiau ryžtingesniais. Yes. Determination comes from some level of discipline.
Ryžtas atsiranda iš tam tikro lygio disciplinos. If we just wake up whenever we want Jeigu mes keliamės, kada mes benorėtume and chant our rounds just however, whenever, ir kartotume savo ratus bet kada, bet kur, bet kaip. and eat prasadam sometimes, but sometimes we go to a restaurant we like, Ir kartais valgom pasalą, kartais restoraną aplankom, and sometimes we talk with devotees and sometimes we associate with materialists. kartais bendravom su atsiklausiais, kartais su materialistais. Our weapon will not be in good condition. Ir mūsų ginklas tikrai nebus gera We kondicija. will not be able to cut away and defend ourselves from the attack of Maya. Mes nepajėgsime apsiginti nuo Majos atakos. Yeah. So the devotee takes his devotional practice very seriously, his sadhana. Ir atsidavęs labai rimtai priima savo dvasinę praktiką, savo sadhaną. And when Krishna says in the last verse of the 12th chapter of Gita, Ir 12 skyriaus paskutiniam 12th chapter? 12th, yeah. 12th chapter, paskutiniam posme 12 skyriaus Krishna sako. Skaitykite, prašau. Tuoj. 12:20. 12. Kas su tikėjimu eina šiuo amžinu pasiaukojimo tarnystės keliu, ir tam atiduoda visą savo jėgas, kas mato mane aukščiausią tikslą, tie ypatingai brangus man. So one has to have great faith that actually Krishna will take care of everything I need if I just follow my guru's instructions. Ir mes turime turėti labai tvirtą tikėjimą, kad Krishna pasirūpins viskuo, ko man reikia, jeigu aš tvirtai seksiu dvasinio mokslo nurodymais. There's a quote from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Yra Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur šmės viena citata. He says a disciple should come before his guru. Ir jis sako, kad mokinys turi ateiti prieš savo guru, prieš savo. And he should position himself exactly like an animal being prepared for sacrifice. Ir jis turi tokioj padėti kreiptis į mokytoją, tai jis būtų ką tik paruoštas gyvūnas aukojimui. And allow his ego to be cut by the sharp words of the guru. Ir jis turi leistis savo ego būti paskelbtam aštriais guru žodžiais. Yes. Guru is very heavy. Guru yra labai sunkus. And he's waiting to see when a disciple is serious enough. Ir jisai yra jisai žino, kada mokinys yra pasiruošęs. And because all of us need that treatment. Need what? All of us need that. Nes mums visiems to reikia. We need someone Mums reikia kažko, who will give us the bitter medicine. kas duotų mums karčių vaistų. Because our disease is a serious disease. Nes mūsų liga yra be galo rimta. But some people think, I want to go to a doctor who just tells me to eat sweets. Bet kažkas gali pasakyti, ne, man patinka į pas gydytoją, kuris tiesiog leidžia saldžius vaistus valgyti. If the doctor tells me, stop eating sweets and drink Karela juice. Tai yra toks daktaras, If there is a doctor jeigu yra daktaras, who says, stop eating sweets, kuris sako, nustok valgyti saldumynus and every day in the morning drink a cup of Karela juice. ir kasdien ryte išger keralą sulčių. Does everyone know Karela? Who knows what is Karela? Bitter melon. What is it? Bitter melon, yes. Ja, tai yra kaltusis melionas. This is I was staying in the home of one Guyanese family in Florida. Ir sykį Floridai aš buvau apsistojęs pas vieną bičiulį. And they're from Guyana. Ir jie yra iš Gajanos. They have this tradition of drinking Karela juice in the morning. Ir jie turi tradiciją ryte gerti kerelos sultis. It cures diabetes. Tai apsaugo nuo diabeto. So the doctor will tell you have to do this. Ir gydytojas sakys, daryk taip. But if you say, no, I don't like this doctor, Bet tu sakysi, ne, man šitas gydytojas I'm going to find a nepatinka. doctor who tells me to keep eating sweets. Man patinka gydytojai, kurie sako, valgyk tą saldumynų And then valgymą. promises me that I'll get better. Ir jis pažada, kad man bus geriau. So that's cheating mentality. Tai yra sukčiavimo mentalitetas. So, actually, we should look for the opportunity to be corrected and chastised by the guru. Iš tikrųjų, mums reikia ieškoti galimybių būti subartam ir
guru. And we might think, oh, you know, these devotees, I live with the devotees, but they're so heavy. Kartais gali atrodyti, aš gyvenu su atsidausiais, bet jie tokie sudėtingi, jie tokie rimti mano atžvilgiu. Yeah, they always correct me and tell me what I'm doing wrong. Jie visą laiką mane taiso ir sako, ką aš darau blogai. So I think I'll be happier if I just go like live in my own place. Manau, aš būsiu laimingesnis, jeigu tiesiog gyvensiu savo asmeninėje erdvėje. I can have my own space, my own time. Turėsiu savo laiko, savo vietą. And I can just associate devotees when I feel like it. Ir kai tik pajausiu, galėsiu bendrauti su atsidausiais. But actually, that's also an illusion. Bet iš tikrųjų tai yra taipogi iliuzija. Because there's many people who go outside of this association of devotees thinking they'll be happy if they have their own place. Daugelis atsidavų, kurie pasitraukia nuo bendravimo su atsidausiais, taip pat galvoja, kad bus saugus gyvendami. But 100% of the time it doesn't work out. Bet 100% visais atvejais niekada tai nepavyko. It never works. Niekada nesuveikia. You know, one becomes like, one thinks, oh, I'll have the job I like, the career I like. Žmogus galvoja, aš turėsiu darbą, karjerą, kurį mėgstu. I'll have money. Turėsiu pinigų. The diet I want. Dietą, kurią mėgstu. But then, you know, from that endeavor, so many problems come. Ir iš šių pastangų tiek daugybė problemų atsiranda. And we lose the opportunity of actually getting the protection of Krishna in the form of devotee association. Ir iš tikrųjų mes prarandam galimybę, Krishnos apsaugos galimybę bendraudami su atsidausiais. Because we think that the karmis have something we don't have. Ir mes galvojam, kad karmiai kažką turi daugiau negu atsidavę. Wow, they seem like they really understand, you know, things. They seem like they know what is good. Mums gali atrodyti, kad jie labai rimtai supranta dalykus, jie žino, kas man geriau. But a sleeping person has absolutely no idea what's good for him. Bet miegantis žmogus visiškai net neturi, net nežino, kas jam yra gerai. He's absorbed in a dream. Jis pasinėjęs į sapną. They think having big buildings and big factories is the goal of life. Jie mano, kad turėti didelius pastatus ir didelės gamyklas yra gyvenimo tobulumas. And big muscles with tattoos. Ir didelius raumenis su tatuiruotėm. Just like even now in ISKCON sometimes that's happening. Ir netgi ISKCON'e tai vyksta. You go to like a kirtan mela or something, right? Nuvykstam į kirtano melą. They're like playing the mridanga and they have these huge muscles, you know? Ir jie savo milžiniškais raumenim groja intensyviai mridangą. Like this is the goal of life, to be like a really muscular mridanga player. Tarsi tai būtų gyvenimo tobulumas, būti labai raumenuotam mridangos grojėjim. Tai yra visiškai nesąmonė. So we have to be able to distinguish what's actually good for us and what's not good for us. Taigi mes turime atsirinkti iš tikrųjų, kas yra mums naudinga ir kas ne. And we should always be associating with devotees who are willing to correct us. Ir mums reikėtų bendrauti su atsidausiais, kurie nori mus pakoreguoti. If you really want to compliment a lot and like just flatter people, you can do that too. Jeigu tu nori tiesiog komplimentų daug šnekėti ir gerti kitus, tai gali irgi daryti. But actually the best way to practice that is to go on book distribution. Bet to geriausia praktika yra tiesiog eiti knygų platinimą. People love to hear their glories chanted. Žmonėm patinka, kai šlovina jų savybės. It's like the best weapon for book distribution. Tai tarsi geriausias ginklas knygų platinimui. Absolutely nobody can resist it. Iš tikrųjų niekas absoliučiai negali atsispirti. Just like when Arjuna was on the battlefield with Krishna during the war. Lygiai kaip Arjuna buvo mūšio lauke kartu su Krishna. So when he had to kill Jarasandha, Krishna was giving him advice. Kai jis turėjo užmušti Jarasandą, Krishna gavo jam patarimų. He said, okay, right now, right at this moment, look, okay, now shoot the arrows right at his neck. Krishna sako, dabar va šiuo metu staigiai šauk jam į kaklą. Release them, more. Jo, paleik strėles, daugiau. And Arjuna was listening to Krishna. Ir Arjuna klausė Krishnos. So when we go on book distribution, we have to find people's weak spot. Taigi, kai einame knygų platinimą, mes turime rasti žmogaus silpną tašką. Which is not very difficult because in Kali Yuga everyone's proud. Tai nėra sudėtinga, nes Kali Yugai visi yra pasididžiavę. They have no reason at all to be proud, but they're very proud. Nors jie neturi priežasties būti pasididžiavę, bet jie labai yra. They're suffering so much. Jie taip kenčia. And they're so confused and in anxiety.
Jie tokie sutrikę ir tokiam nerime. But still they're feeling very proud. Bet vis tiek jie be galo pasididžiavę. The way to do it, this is the method of our acharyas, Prabodhananda Saraswati. Ir tai yra mūsų ačarjas Prabodhananda Sarasvačio Takūros metodas. Hey Sadhava, oh great learned person. Hey Sadhava, hey išminčiau. You are just shining with beautiful golden light. Tu tiesiog švyti auksinė spalva. You must be an incarnation of beauty. Tu esi grožio įsikūnijimas. Wow, oh my God, there's no one more attractive than you. Nėra patraukesnio žmogaus už tave. And they'll say, oh wow, this person understands me a little bit. Ir kai žmogus galvoja, pagaliau suprato, kas aš toks. Excuse me, my man, excuse me, do you like, what do you like, heavy metal? Do you like heavy metal? Ir tada galime kreiptis į, gal tau patinka sunkus metalas? I recently found out there's like varieties of heavy metal. Ir dabar supratau, kad yra didelė įvairovė sunkaus metalo. So there's like thrash and there's like thrash, different, I don't know, you know better. Yeah, so I say, which kind of metal do you like the most, man? Yeah. Paklausiau, kokio stiliaus metalo labiausiai mėgsti. Yeah. Because, yes, I can see the intensity in your eyes. Yeah, aš pamačiau jos akiuose intensyvumą. I hope you can go on the stage and show everyone how awesome you are at metal. Ir aš sakiau, aš tikiuosi, tu kada nors užlipsi ant scenos ir parodysi, kaip įspūdingai tu mėgsti metalą. As soon as you find a point where they start to melt, ir kai tik jie pradeda lydytis, you stay there. Tu lieki ten. You keep firing those arrows. Tu toliau leidi and tas when they're strėles. completely melted, Ir kai jie visiškai išlydo, like butter under light, praktiškai kaip šviesas, then they'll take the books. ir jie toliau priims. Their whole prism of I'm a happy atheist. Ir jie visi tokiam kalėjime, kad aš esu laimingas ateistas. Prismas. Prizmai, kad aš. Like idea, self-conception. Kaip idėja į savo koncepciją, kad. And Krishnaite, they're not like worth my time. O Krishnaite, jie neverti mano laiko. Like that all goes away. Visą tai turėtų pasitraukti. They forget about that. Jie pamiršta apie tai. Yeah. And then if they say, well, hey, I'm not interested in this. Ir jie sako, bet pala, aš nesidomiu to. That we can tell them, that doesn't matter. That's not the point. Ir mes galim pasakyti, kad tai nesvarbu. It's not really important. Tai nesvarbu. Because you're a really amazing person. Nes tu esi labai nuostabus žmogus. And amazing people help out people who are trying to help others. Ir nuostabus žmonės padeda žmonėms, kurie padeda kitiems. And then they're like, yeah, hey, that makes sense. Ir jie pagalvoja, taip, tai logiška. So, do you believe in peace and love? Ir tada paklausia, ar tu tiki meilę ir taika? Do you believe it? Ar tu tiki to? Okay. So give something to support the people who are spreading it. Super, tai tiesiog paremk žmonės, kurie tai skleidžia. So the more we actually use our intelligence, energy and enthusiasm to convince people to take Prabhupada's books, taigi, kuo daugiau energijos mes panaudojam skleisti šios Prabhupados knygas, we are defeating the enemies within our own heart. Mes nugalim savo širdies priešus. And we're actually spreading the proper propaganda. Ir iš tikrųjų skleidžiame teisingą propagandą. In one letter, Prabhupada wrote to Tripurari Das. Ir viename laiške Prabhupada rašė Tripurari Das. This is 1974, April. Tai yra 74 metų balandžio mėnesis. They were in Chicago airport at the time. Jie tuo metu buvo Čikagos oro uoste. Distributing books. Platino knygas. So Prabhupada said, oh my God, come on, work for me. Okay. And every time oh my God, sorry about this. I saw someone get murdered on the street. Oh. Alright, 1 second. Come on. Oh, here it is. The more we distribute books and literature, the more we become understood by the people about our mission, and the more they understand our mission, the more they become advanced on the path of liberation from all problems of life. Okay, so he's reading the letter. It says, the more we distribute books and literature, the more we become understood by the people about our mission.
Taigi čia tas aiškas, taip sako, kad kuo daugiau mes platiname šios literatūros, tuo daugiau žmonės supranta apie filosofiją ir tuo labiau jie yra pažengę išsivadavimo kelyje. And are freed from all problems of life. Ir jie yra išlaisvinę nuo visų gyvenimo problemų. Do we have faith in this? Ir mes turime tikėjimą. Was Prabhupada just encouraging young, enthusiastic disciples? Šila Prabhupada įkvėpinėdavo tiesiog jaunus mokinius. He was an expert businessman, right, Prabhupada? Ja, ir Šila Prabhupada buvo ekspertas Let's bring Prabhupada down to the mundane level and analyze him like that. Ja, tiesiog pastatykime Šilą Prabhupadą į tokį pasaulietinį paprastą. They were young and they were enthusiastic. Jie buvo jauni ir entuziastingi. So Prabhupada had to engage them somehow. Taigi Šila Prabhupada turėjo juos kažkaip užimti. But now we're more mature. Bet dabar mes tik labiau patyrę. We don't need to be so enthusiastic to spread Krishna consciousness nereikia tokio entuziazmo skleisti Krishna sąmonę. I used to think if I wanted to be part of a religion, I probably would have become a Catholic. If I wanted to be part of a religion, join a religion. Aš galvojau seniau, kad jeigu aš norėčiau būti dalis religijos, tai aš būčiau kataliku. Or maybe a Mormon. Arba mormonų. Because they're very organized. Nes jie labai organizuoti. And they really take care of their people. Ir jie rūpinasi vieni kitais. They have like a good system for their society and organization. Turi labai gerą organizatumą. But I didn't do that because I believe in the cultural revolution that Prabhupada's presenting. Bet aš to nedarau, nes tikėjau kultūros revoliuciją, kurią Šila Prabhupada. One devotee, he distributed books in Atlanta. Atlantai vienas atsidaręs platino knygas. And people used to say, I don't like organized religion. Ir žmonės sakydavo jam, man nepatinka organizuotos religijos. He said, don't worry, we're really disorganized. Ir jis atsakė, nesijaudink, mes labai neorganizuoti. Just come to our temple, you'll see. Ir ateikit į mūsų šventiklą, pamatysite. So Prabhupada said we can take the example of the Catholic people. They know how to organize. Ir Šila Prabhupada sakė, kad mes galime paimti pavyzdį iš katalikų bažnyčios, nes jie labai organizuoti. But that spirit of giving Krishna consciousness to the whole world is at the core of Prabhupada's mission. It's at the core. Bet ta dvasia duoti Krishna sąmonę visam pasaulyje yra širdis visako. Everything we do this is actually a preaching movement. Iš tikrųjų, tai yra pamokslavimo judėjimas. If we don't preach, we will be preached to. Bet jeigu mes nepamokslausim, tai pamokslaus mums. Kill or be killed. Žudyk arba būsi nužudytas. Sink or swim. Skęsk arba plauk. If you stop, you're going to just start moving back. Jeigu nustosi, tu pradėsi judėti atgal. In Krishna consciousness, there's always a forward march. Krishna sąmonėje yra tik žygiavimas į priekį. Yes. So, Prabhupada says, one who is intelligent, last sentence of one who is intelligent retires from the world of matter and becomes a fully self-realized Krishna conscious person. 20th? Excuse me, we're back on the verse, the Bhagavatam verse. Yeah, last one. Last sentence. Today's verse. Čia komentaro pabaigoje yra toks sakinys, todėl išmintingas žmogus atsiriboja nuo materijos pasaulio ir tampa Krishna įsisąmoninusia ir save pažinusia. So there's two ways to retire that I know about. Taigi yra du būdai kaip atsiriboti. Either one can become a Babaji or a Bhajananandi. Ir žmogus gali tapti Bhajananandžiu. That means that he has like a very small place to live. Tai reiškia, kad jis turi šiek tiek vietos gyventi. And he doesn't interact with the material world. Ir jis neturi saitų su materialiu pasauliu. Because the more we interact with material world, the more we have problems. Nes kuo mes labiau santykiaujam su materialiu pasauliu, tuo daugiau turime problemų. The other way Kitas būdas is to preach. Tiesiog pamokslauti. And that's recommended in the Kali Yuga. Ir tai rekomenduojama Kali Yuga. That means that one engages all of his time and energy in giving Krishna consciousness to others. Tai reiškia, kad jis užima visą savo laiką ir energiją duoti Krishna sąmonę kitiems. He never thinks I'm the center of my world.
Jis niekada negalvoja, kad aš esu savo pasaulio centras. Even in a family setting, Krishna conscious person thinks, I am not the head of the family, I'm just representing Krishna. Netgi savo šeimos ribose jisai galvoja, kad aš nesu šeimos galva, kad aš tiesiog atstovauju Krishna. Even a leader of a business, he doesn't think I am the owner. He thinks I am a servant of Krishna. Netgi verslo savininkas jis negalvoja, kad jis yra verslo savininkas, jis galvoja, kad Krishna yra visako savininkas. So this is explained also by Rupa Goswami. Ir tai taip pat paaiškinama Rupa Goswami. He says, Anasaktasya vishayan yatarham upayunjita nirbante Krishna sambandhe yuktam vairagyam uchate prapanchikataya buddhya hari sambandha vastuni yuktam palgu vairagyam katyate. This one, I forget. So Krishna says that one who sees everything in relation to Krishna. Taigi Rupa Goswami sako, kad visi tas, kuris mato viską ryšyje su Krishna. He understands how to serve Krishna. Ir supranta, kaip pasitarnauti Krishnai. He is practicing yukta vairagya. Jis praktikuoja yukta vairagya. Engaging things in the service of Krishna. Užimdamas viską tarnystėje Krishnai. And one who cannot see how things are related to Krishna. Tas, kuris nemato, kaip viskas susijęs su Krishna. And chooses to separate himself from all the objects of enjoyment. Renkasi atsiriboti nuo visų pasitenkinimo objektų. His renunciation is incomplete. Jo atsižadėjimas nėra pilnas. And cannot actually remove material desires from his heart. Ir negali pašalinti materialių troškimų iš jo širdies. So let us figure out how to use all of our energy and intelligence in Krishna's service. Taigi pasistengime išsiaiškinti, kaip panaudoti visą savo intelektą, energiją Krishnos tarnystėje. And to return to that dynamic preaching, dynamic preaching that Prabhupada introduced. Ir kaip mums sugrįžti į tą dinamišką pamokslavimą, kurį pristatė mums Šrila Prabhupada. There are three things that are the core. Three things form the core. Tai trys pagrindiniai dalykai. Harinam. Ašis visako, tai Harinama. Book distribution. Knygų platinimas. And prasadam distribution. Ir pasaulio dalinimas. These are the methods of preaching. Tai yra pagrindiniai pamokslavimo metodai. There are also bridge preaching these days. We have a lot of bridge preaching programs. Taip pat mes turime netiesioginio pamokslavimo programą. Okay, that may be fine, but we should not abandon the basic things. Tai galbūt ir tinkama, bet mes neturėtume to naudoti pagrindinio pamokslavimo. We shouldn't abandon. Mes neturėtume apleisti Harinam book distribution and prasadam distribution. Actually, the best bridging, Prabhupada gave us a bridge preaching program. Iš tikrųjų, Prabhupada davė mums netiesioginio pamokslavimo programą. It's called Daivi Varnashram. Tai vadinasi Daivi Varnashram. It's such a good bridge preaching program. Tai yra nuostabi netiesioginio pamokslavimo because programa. even people who eat meat can participate. Nes netgi žmonės, kurie valgo mėsą, gali dalyvauti. Even people who drink alcohol, they can participate. Netgi tie, kurie geria alkoholį, gali dalyvauti. We don't exclude them. Mes jų neatmetam. You know, if do you know any bridge preaching programs where they allow people to eat meat and drink alcohol? Do you know of any bridge preaching programs? Ar žinote kažkokią netiesioginio pamokslavimo programą, kur žmonės leidžia gerti alkoholį ar valgyti mėsą? No, but we have that. Bet mes tai turim. Yes, you should just follow the scriptures on how to eat meat and how to drink alcohol. Jums tai reikia tiesiog sekti nurodymai iš šventraščių, kur aiškina, kaip valgyti mėsą ar gerti alkoholį. Just I'll make a quick advertisement. Trumpa reklama. There's farm projects are something Prabhupada wanted. Ir fermas farm projects. Kaimo bendruomenės, tai ko norėjo Šrila Prabhupada. That is meant for the masses.
Ir tai buvo skirta masėm žmonių. He actually said he wanted millions of people coming to the farms. Iš tikrųjų, jis norėjo, kad milijonai žmonių prisijungtų į fermas. And they don't have to follow all the regulative principles and all that. Ir jiem nebūtų būtina sekti reguliatyviais It's not like principais. living in a temple. Tai ne taip, kaip gyventi šventykloje. But they work hard and they hear about Krishna. Bet jie tiesiog sunkiai dirba ir klausosi apie Krišną. And this way the whole society will benefit. Ir tokiu būdu visa visuomenė So tobulės. let's take care of Prabhupada's desire Taigi pasirūpinkime, kad šios Prabhupados troškimai būtų išpildyti. and push our own fancy ideas into the back. Ir savo prabangias idėjas nustumkime į užnugarį. Because I don't think any of us are as intelligent as Srila Prabhupada. Nes nemanau, kad bent vienas iš mūsų yra protingesnis už Šrila So, Prabhupadą. Srimad Bhagavatam ki. Jai. Okay, can I ask questions? Hare Krishna, ačiū Hare labai Krishna. už paskaitą. You're welcome. Laikas kaip tik baigėsi, tai nežinau, kiek galiu klausti. Iš tikrųjų, man įdomiausia tema yra pamokslavimas, kaip ir užsiminėt paskaitoj. Ir įdomu, kaip tie pamokslautojai išauga. How to raise up the preachers? Yes, and Book distribution. maybe one commenter I have, it's maybe okay. I said my answer, book distribution. Your comments? What is your comment? Related to šloka, kas susijęs su posmu, man taip įdomu, iš tikrųjų, atleiskite, aš nesusipažinęs su Uddhava Gita. I'm sorry, I'm not familiar with You Uddhava can just say in Gita. Lithuanian, I'll understand. About what renunciation it's spoken here, about yogis, about bhakta yogi, or jnani renunciation, because it feels that we should, it feels that we are told to renounce completely, like completely withdraw our consciousness from expansion of material variety. Yes. So it could be a feeling that we need to give up everything, not attached to Krishna, but give up everything. Oh, yes. Well, there's no, you see, detachment. Man įdomu, apie kokį atsižadėjimą yra šiuose posmuose šnekama, ar apie jogo atsižadėjimą, jnana jogo, bhakti jogo, nes nei vakar, nei šiandien nebuvo minima apie prisirišimą prie Krišnos, o buvo minima tik tais tokia tiesus atsižadėjimas. Yeah, that's Krishna speaking to Uddhava. And he's teaching him about the position of self-realization. Taigi čia Krišna moko Uddhavą mokslą apie savęs suvokimą. So, there is no such thing as attachment to Krishna and attachment to material things. Nėra tokio dalyko kaip prisirišimo prie Krišnos ir prisirišimo tuo pat metu prie materialių objektų. That's actually a serious offense to the holy name. Iš tikrųjų tai yra labai rimtas įžeidimas To šventam think vardui. that I can maintain material attachments and still serve Krishna. Galvoti, kad aš galiu palaikyti materialius prisirišimus ir toliau tarnauti Krišnai. So, Bhakti parashanu bhavo viraktir anyatir chaishatrika eka kala prapadyamanasya yatashnatas tushti pushti kshudapayonughasam. Krishna says later in this, or was it earlier? I can't remember what chapter. But anyway, Krishna says that Bhakti is understood by the following symptoms. Krišna aiškina, kad bhakti yra suprantama tokiais simptomais. Just like a man who is very hungry, he begins eating. Lygiai kaip žmogus, kuris yra labai alkanas, jis pradeda valgyti So his hunger goes away. ir jo alkis dingsta. His strength starts to increase.
jis pasistiprina and he experiences satisfaction. ir patiria pasitenkinimą. So if we're following properly, Jeigu mes tinkamai sekame, first thing is that our material desires should start to go away. tai pirmas pasireiškimas tai bus, kad mūsų materialūs troškimai pasitrauks. One can read the life of Maharaj Prithu in this regard to learn more. Ir kad sužino daugiau, galima paskaityti apie Prithu Maharadžo gyvenimo istoriją. Prithu and his wife Queen Archie were ideal devotees. Jis kartu su savo žmona Archie buvo idealūs atsidavę. And the path of progress in devotional service Ir kelias pažengti dvasiniai tarnystei is recognized by detachment. Yra būti atpažintam atsižadėjimą. That what is that verse? The Goswamis of Vrindavan are the best example. Ir Vrindavano Goswami yra geriausias pavyzdys. To actually minimize eating, sleeping, mating, and defending. Taip kaip sumažinti savo miegą ir valgymą ir not artificially. Ne dirbtinai. But we should understand that is the how do you say, symptom of advancement. Bet mes turime suprasti, kad tai yra pažangos simptomas. Yes, and you don't need someone to certify it for you. Ir jums nereikia, kad kažkas sertifikuotų. You can just see for yourself. Jūs galite tai patikrinti pats. How much am I controlled by my physical and mental desires? Ant kiek aš esu kontroliuojamas savo fizinių ir protinių troškimų. And how much am I able to engage in Krishna's service? Ir ant kiek aš galiu daug užsiimti atsidavimo tarnystę. So that is the symptom. At the same time, one has to continue hearing and chanting about Krishna. Tuo pat metu žmogus turi užsiimti kartojimu ir klausimu. Later in this chapter, Krishna tells Uddhava Vėliau šiame skyriuje Krishna Uddhavai atskleidžia, that one should hear about my activities. Kad žmogus turi klausyti apie mano veiklas. With the sweetest activities I have are with myself, are in the form of myself as a cowherd boy and Balaram. Ir pačios saldžiausios istorijos apie mane yra nuotykiai su piemenukais, kaip ir sekantis koks? Balaram. Ir mano nuotykiai su Balaramu. So the Sahajiyas, they think that the only thing that is worth hearing is the pastimes of Krishna with the gopis. Ir Sahajiyas galvoja, kad vienintelis vertas dėmesio, vienintelė verta dėmesio lila yra jo santykiai su gopiam. But they are not detached from matter. Bet jie neatsiriboja nuo materijos. So by hearing these pastimes, they actually degrade themselves more and more. Taigi, girdėdami apie šios žaidimus, jie atsiriboja labiau. They become more degraded. Jie dar labiau degraduoja. They're already degraded because they're attached to matter. Jie yra pakankamai degradavę dėl prisirišimo materijai. Then they think Krishna's pastimes are also on the material level. Ir tuomet jie galvoja, kad Krishna žaidimai yra taip pat materialiam lygiai. Just like a boy and girl, they fall in love and they want to enjoy each other. Kaip mergina ir vaikinas galvoja, kaip pasitenkinti vieni kitų ir... But that's not at all what Krishna's pastimes are. Bet tai visiškai nieko panašaus kaip Krishnos žaidimus. So a more advanced devotee sees things differently. Ir labiau pažengę atsidavę mato dalykų skirtingai. He sees that the narrations of the life and character of Krishna's devotees. Can you stay with me? Is it okay? Are you okay? Yeah, you need some water. The life and advanced devotee sees the life and character of Krishna's devotees. Okay. An advanced devotee sees that the life and character of Krishna's devotees kad gyvenimas ir charakteris Krishnos atsidavusių are worth hearing, yra verti klausimus. Such as the life of Prithu Maharaj, lygiai kaip Prithu Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, Maharaj, Queen Kunti, Karalienės the Kunti, Pandavas, Pandavų,
An advanced devotee is very eager to hear these pastimes. Ir pažengę atsidavę yra labai ryžtingai klausosi tokių Because he žaidimų, doesn't see the difference. nes jis nemato skirtumo. Just like Chaitanya Mahaprabhu heard hundreds of times these Lygiai pastimes. kaip Chaitanya Mahaprabhu 100 kartų klausydavo šių He žaidimų. came to experience the emotions of Radharani, that's true. Ir jis taip pat jautė Radharanės emocijas, bet tai But he tiesa. also came to experience what it means to be a devotee who's trying to become attached to Krishna. Bet jis taip pat žinojo, ką reiškia būti atsidavusiu, kuris yra prisirišęs prie Krishnos. Because there's a sweetness in sacrificing our attachments to go to Krishna. Nes yra saldumas tame procese, kai mes savo potraukį nukreipiame į Krishną. See, and Mahaprabhu, he wants to know what that experience Ir is. Mahaprabhu nori žinoti, ką reiškia tai. Nam namakari bahudha nija sarva shaktis tatrarpita nimatas smaranena kala etadrishita vakripa bhagavam namapi durdaivam idrisham ihajani nanuragaha. I don't have attachment for chanting your name. Aš neturiu polinkio kartoti tavo šventą vardą. When Mahaprabhu said this, was he just acting or was he feeling Ir that? kai Mahaprabhu tai sakė, ar tai jis vaidino, ar iš tikrųjų sakė. We know who Mahaprabhu is. Mes žinom, kas Mahaprabhu yra. Why is he saying that? Kodėl jis taip kalba? Because he wants to know that the struggle to become Krishna conscious. Nes jis nori, kad žinotų, kad yra sunkumai, kad tapti Krishna So sąmonė. he very much appreciates the devotees who are fighting their minds day and night, fighting with their minds. Mahaprabhu appreciates that. Ir Mahaprabhu labai vertina tos atsidavusius, kurie kovoja dieną ir naktį, kad įgyti Krishna sąmonę. Yes. So this is our struggle. Tai mūsų kova, tai mūsų. There are so many people who think they're Sunkumai. elevated in devotional service. Yra daug žmonių, kurie mano, kad yra pažengę atsidavimo But you see misijos. that they sometimes that it doesn't work out. Ir mes matome, kad jiem ne visą laiką pasiseka. They overeat. Jie persivalgo. You know, they have they become attracted to other people's wives. Jos patraukia kitų vyrų žmonos. You know, this is not the sign of it. Just because they can talk about Gopi Lila doesn't mean they're advanced. Ir tai, kad jie gali šnekėti apie Gopi Lilą, nereiškia, kad jie yra pažengę. So we want the real thing. We don't want the imitation. Mes norime tikro dalyko, ne imitacijos. And the real thing means Brahmabhuta Prasanatma. Yeah. Means Brahmabhuta platform. Tikras dalykas yra Brahma būtos platforma. Where we're not attracted by material, enjoyment. Kur mes nesam patraukti materialaus pasitenkinimo. I hope that helps. Tikiuosi tai padeda. Thank you for your attention. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Dvidžamani Gaura Prabhu ki Jai. Nie, nada.